गोटे लोक टंका नहीं ता पुओ को चाकरी करदेव किंतु चाकरी से करदेला ना ए विषय रे प्रकृत जो ऑफिस रे जीवा कथा जो चाकरी करया कथा से ऑफिस रू बुझिला परे यार ना सेठी नहीं कि फॉर्म नहीं किछि नहीं। नमस्कार कौन कहे आईन आउ गोटे फ्रेश एपिसोड को आपण को स्वागत करुच्ची। आम सहित अच्छा सीनियर एडवोकेट प्रताप कुमार पंडा सार को गोटे केस कहबा सार कहे केस रो समाधान। सर आमे देखू गाँ गहली बा जोठी भी हो भारत रे आमको लोक पैसा मागती पैसार आवश्यकता अच्छी पैसा दिंतु एबे दरकार अच्छी बारंबार फोन करेंगे कि घर को आसबे पैसा मागती पैसार आवश्यकता तांको विकल देखी लोकटी पैसा दे लक्ष टंका ने कि 50,000 ने कि 2 लाख ने से नहीं गला परे आउ फेरईबार ना तांको पाखु दौड़ तांको बारंबार फोन करेंगे सी फोन टाक ब्लैकलिस्ट करदे स्विच ऑफ करदे सी आउ धरा छुआ देवे ना से पैसा रखिक से बस पड़ ए जगह पैसा देइथिबा लोकटी सर केमिति आईन रो सहायता नहीं पारे। देखंतु गोटे पैसा गोटे जिनस जदि किछि लिखित नाही ताले आदाय करवाटा बहुत कष्ट। सेतिपई जो बड़ बड़ कंपनी माने बा बैंक जो जो ऋण दउची सेतिपई से आगतरा आपनठो गोटे चेक भी नहीं जाउची चेकटा नहीं गेले तार प्रमाण रहिला तेणु से जेमिति हेले चेक माध्यम रे टंकाटा को आदाय करिया चेष्टा करिवो। इवन इफ बहुत लोग चेक दउछंती किंतु ताका अकाउंट रे टंका नाही कम बुझिले तो चेक बाउंस होची तेणु तांकर भी उद्देश्य रोज ठकिबा आज्ञा से जगह किंतु आईनटा स्ट्रांग काम करू से जगह आईनटा केवल जो चेक बाउंस केस रही चेक टी जदि रखिथिबो तमे ताकू लगेई ताठू कोर्ट रे मकदमा करी ताकू जेमति नोटिस करी जे कले जदि से टंका देला तो भल कथा जदि न देला कोर्ट ताकू दंड करिवे। दंड कोन जेतिकी टंका अछि तार डबल करि परिवे एवं वर्षे सजा भी कर देई परिवे वर्ष को 2 वर्ष पर्यंत कन्विक्शन करिवे एवं ए करिवे। तेणु जिते टंका आम दबा से आम गोटे प्रमाण रखा कौन से एग्रीमेंट हो बा कौन से लिखित हो कि भद्रलोक सामने साक्षी उपस्थित आम नवा टंकाटा जो दबा जदि आम कि न रखा ताले सेटा ओराल एविडेंस सी भी फांकीदेव मु आज्ञा टंका नहीं आम मो ना मिछरे सी मत मागुच मु आज्ञा तार टंका पैसा किसी नहीं किंबा जदि एग्रीमेंट थी सी कह जे आज्ञा मु एग्रीमेंट कर एतिक टंका नहीं एति मु टंका परिशोध कर देछि परिशोध कला पर मु ताकू जेतल मो एग्रीमेंट मागिली मत से देलानी मत कहला सुध दे तेणु मु आज्ञा जेतिक नहीं तार पेमेंट कर देछि आ सुध न दबार से मोनार गोटे मिछ मकदमा टे करिछि। तेणु गोटे 420 केस रे जे टंका नहीं जदि चाकरिया लोकटे हेइथिबो कि तार गोटे बिजनेस मैन हेइथिबो आपन तार अटैच करि पारे सो जदि गोटे ऑर्डिनरी लोकटे नेइछि ताले आपन आदाय करवाटा बहुत कष्ट। आईन भी किसी ना आदाय करें तार प्रॉपर्टी अटैच कर तार जमीबाड़ी कौन अच्छी मनी सुटे कर मनी सुटे करी ताठू टंका आदाय करे को बहुत समय लगे। ताले जो जगह टंका नहीं जाती लोक ठकिक से पैसा पाइबा बहुत कष्ट कष्ट जदि आमे बिना प्रमाण दे आहुरी कष्ट। सर ए भलिया केस केते परसेंट लोक आपण अनुमान रे पैसा फेरिकी पांती देखंतु जे भद्र लोक होइथिबो बा तार कोर्ट गले माने केबे से भद्र लोक न तेणु केते परसेंट लोक एटी माने आईन रो सहायता नहीं पैसा पांती आमे मु जानिया भितरे आईन रो सहायता नवा भितरे प्राय 40% लोक पैसा पाई जाती आउ 60% लोक ठक से पैसा दियंती ना कहीं बहुत चेक बाउंस केस आम करूँ लोक बुलूं अपील कर 10 वर्ष 15 वर्ष चली जाऊँगी तेणु टंकाटा जेहेतु गोटे तमें दब ओराली देल पाइबाटा कष्ट किंतु सेतिपई मनकर आप गोटे केस करेंगे थाना कोर्ट मनकर प्रमाण हो गला तू नहीं बा 2 जन साक्षी देले ताले सेतिपई ताको पनिशमेंट केते हबो पनिशमेंट केते 7 एनीथिंग ना व्हिच मे एक्सटेंड टू 7 इयर्स ताको सर ए जो गोटे राय आपण देखिले ए राय रे कोन रायटा सर ही सर केते राय हिच कोन गोटे लोक ठो टंका नहीं थिला ता पुओ को चाकरी करे दउ किंतु चाकरी से करे देला नहीं ए विषय रे प्रकृत जो ऑफिस रे जीवा कथा जो चाकरी करया कथा से ऑफिस रू बुझिला परे यार ना सेठी नहीं कि फॉर्म नहीं किछि नहीं तेणु सेति जेतले पुलिस तदंत कला तदंत करी से साक्षी प्रमाण नहीं ताकू 420 रे गोटे केस टे कला 420 रे केस टे कला परे जदि प्रमाण हैला जदि डॉक्यूमेंट अच्छी
ତାହେଲେ ତାକୁ ଅପ୍ ଟୁ 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଜା ହେଇପାରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଆଇନରେ। ସାର୍ ଏ କେସ୍ ରେ ତ ସଜା ହେଇଛି। ସାର୍ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ ଗୋଟେ କେସ୍ ର ରାୟ କହିବା ପାଇଁ। ସାର୍ ସେ ରାୟଟା ଆପଣ ଆମକୁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ସେ ରାୟଟା ହେଉଛି ଆମ ତଳ କୋର୍ଟରେ ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କୋର୍ଟରେ, ତାକୁ ରଖିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ରେ, ସେ ଅପିଲ କଲା। ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ରେ ଅପିଲ କଲା ପରେ ସେ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଗଲା। ହାଇକୋର୍ଟ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଦେଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଲୋକ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ ନେଇଥିଲା ଗୋଟେ ପିଲାଟାକୁ ଚାକିରି କରେଇଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପାନୀ ତାକୁ ଚାକିରି କରେଇଲାନି, କମ୍ପାନୀଟା ତାଙ୍କର ଆବୋଲିଶ କରିଗଲା। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୋର୍ଟ କ'ଣ କଲେ ନା କମ୍ପାନୀଟାକୁ ଦଣ୍ଡ ନ କରିକିରି, କମ୍ପାନୀର ତ ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର ଦୁନିଆ ଅଛି, ସେ କମ୍ପାନୀ ନାଁରେ ଯେତେବେଳେ କେସ୍ଟା ହେଲା ଅମୁକ କମ୍ପାନୀ ଥ୍ରୋ ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅମୁକ ଏ ହେଇଥିଲା, ସେଥିରେ କୋର୍ଟ ଗୋଟେ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଦେଲେ ନା ତୁମକୁ ଦଣ୍ଡ କରାଗଲାନି, ତୁମକୁ ଫାଇନ ଇମ୍ପୋଜ କଲା। କୋର୍ଟ ଦଣ୍ଡ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଫାଇନ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଦଣ୍ଡ ସହିତ ଫାଇନ ବି କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୋର୍ଟ ସେଠି ତଳ କୋର୍ଟ ରାୟକୁ ମାନେ ତା ରାୟଟାକୁ କନଫର୍ମ ରଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟାକୁ କାଟିକିରି ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଫାଇନଟା କେବଳ ଇମ୍ପୋଜ କଲେ। ମନେକର ଆମେ ୟୁପିଆଇ ରେ ବା ଫୋନ ପେ ଗୁଗଲ ପେ ଏମିତି କିଛି ଟେକ୍ନିକାଲ ମନି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପଇସା ଦେଇଛେ, ଏଇଟାକୁ କୋର୍ଟ କଣ ପ୍ରମାଣ ବୋଲି ମାନିବ ଆଉ ଏଇଟା କେସକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ମନିଟାରୀ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ ପେ କି ଗୁଗୁଲ ପେ ରୁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ପଠେଇଲେ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମିନି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବି ବାହାରେ, ଆଇଡି ରହୁଛି, ଆଇଡି ରହୁଛି, ସେ ଲୋକକୁ ଯାଇଛି ପ୍ରମାଣ ବି ରହୁଛି। ପ୍ରମାଣ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡକୁମେଣ୍ଟାରୀ ଏଭିଡେନ୍ସ, ୟାକୁ କୋର୍ଟ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ୟାରି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ଖାଲି ହାତରେ ଦେଇଥିବା ପଇସା ଫେରିବା କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ୟୁପିଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇଥିବା, ଫୋନ ପେ ଗୁଗଲ ପେ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇଥିବା, ଆମକୁ ସାରେ ଆଇନ ସହାୟତା ନେବା ସହଜ। ସହାୟତା ନେବା ପାଇବା କି ନ ପାଇବା ସେ ତ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ ବାବଦରେ ଯେହେତୁ ତୁ ତାଠୁ ଟଙ୍କା ନେଇଛୁ, ତାକୁ ଦେଲୁନୁ, ଠକିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ 420 ତାକୁ ଦଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। ଦଣ୍ଡ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କର କ୍ଷମତା ହେଉଛି 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଦଣ୍ଡର ପ୍ରୋଭିଜନ ଅଛି 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯୋଉଠି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ 7 ବର୍ଷ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ସେ ତାଙ୍କର ସୁପିରିୟର ଅଥରିଟି ଯିଏ ଚିଫ୍ ଜୁଡିସିଆଲ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ତାଙ୍କୁ ରେଫର କରିବେ ଯେ ଏଇ କେସଟାରେ ମୁଁ ଏତିକି 5 ବର୍ଷ ସଜା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୋର ପ୍ରେସକ୍ରାଇବ୍ ପନିଶମେଣ୍ଟ ହେଉଛି 3 ଇୟର୍ସ ଓନ୍ଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇଲି, ୟୁ କନଭିକ୍ଟ ଦି ସେମ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଟଙ୍କା ଠକାମିରୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବା ସାର୍ ସେ ବିଷୟରେ ସବୁ କହିଲେ। ଆଶା କରୁଛି ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶିଖିଥିବେ ଆଉ ସତର୍କ ହେଇଥିବେ। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ଏମିତି ଏପିସୋଡ।